أنا السعودية زلخو كاوس ما زري مسياسي مثلا نمو كاو كداني زنابرة انك حزيو كدي ماماي أنس أي كدونني بلا كاوس بحلميس كفي إلواس يحلم أتقدان مالت تقا معارك حدار وزتين سلازسي إزيس أيدلني يختب لزلخي نسانا عاسقة في أول مالتي سلام انتا ايتي تسقاقي ايتي كبرخي تحدار كسي كم زي تدلي ويم تدروي خمزة لغي مستفعل بعلماو نقرات تتالي لخاوني غير مالتي سلازي ويون نغط على كمزي كي غوانفكي تحداركي تسقاقي سؤلخي كي تدرويو كي فلتكي قم اندا فلتكي مالتي سقلت كباريو حانتو قال الله زفلتاس مسودا اب حدا كان شلوس نقمت كويني سمعني اب غزاي كوينس تاميلس انجرا صبح شرو غيرن دبل عخس تمصمو بجاخ حجزني كلتا وداس دولم سيفرار حنالو تبلني انت غيركي تبلكواس اندينا اخي يوم دليوم تبلني انا قاسي هابيسكي زا موبايلكي انت يوم دليوم إلس يرخبومو نسقس سلامنتا يخيز كل معالتي دولنا الكس يتقبلنا يبلنمو انا قاس قبلكم سلا زي دلي مسوالكم سمع حجي زبنا تجابري ويكعس نزام ساخي زلا زخونه ነገር ክንገብራ ኢና ኢሎምሲ ምፍርሖም ሲቅጽሉ ንሳኻስ በጃኺ حግዝኒ ኣብ ሕማቅ ከይወድቕ ትብለንሞ እሺ ተረጋጊ ክሕግዘኪ ይብላ ናቦም ተመሊሰ ሕጅስ እንታይ ይኹም ትደልዩ ካባይ መስወልኩዎምሲ ክድረክበኪ ጥራይ ይብሉኒ ኣያመንኩዎምን ግን ና كحجز كبلسي اندافرعخس رخبكوهم مستراخبنا نزرارمو جنس زي تسمع معنا كويني سمعني دحر حجسي كتراخوني لكم سكيت حاسوي لس قليفة يوم نخيدمو كاوس يقويني أنا خاص يهدن ويل الاتيبوتا قول برخا كوينو بحثيرو سيت أونتيرو كسات منافست يفاتاتنو خمزلو أو هيوتكي كبي زخوانا هاسيان خبسو حدخس بالسفالالي برقت خخوني خيل بتفلت يوم سبات كخوني خيل بستفعل እንዳመጽ ሲ ይፍትኑ ከም ዘለው ማለት እዩ እዚ ኻ ኣብ ክፍተ ስለ ዝሰኣኑሲ ኣብ መሓዙትክን ኣብ ትፈልጥዮም ሰባት ቦኦም ክፍተት እንዳኣተው ይፍትኑ ከም ዘለው ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ቅድሚ 14 ዓመት ዝነበርኩ ገዛ ይመስለኒ እሞ ኣነ ምስ በዓል ቤተይስ ክልቲኦም ደቀይ ወደይን ሰብኣይን ኣብ ዓራት ኮፍ ኢሎም ምስ ኣነን ጓለይን ከዓ ኣብ ምድረ ቤት ከለናስ ድሙ تمثل مو أنا قاسي نتاقواليس بلي ياوصي يا يبلا شعب قوما جيراس كتهار ما تفتن ما هيك عادت النبع البيتي هرم اللي يولو بترون يولو نسو خاص أي تقدس لان كهرمنا يخا تبرابيرا قد محجون أبقى زي دمو كيرئي مو كباريران تفتن كوسي لك كندينا بري كتناو حاني أب كسادس بس حازة النس قدس ميكاين حق زني نابلكوس تبرابيرا زي أس انتهي تخول እሺ ድሙ ማለት ጸላይ ሰናያት ያ ናይ ጸላይ ማለት ከምዚ ትልህ ጭረካ ተፈራረሕካ እንድህዳ ኮይና ማለት እዩ ስለዚህ ርኩስ መንፈስ ጸላይ ሰናያት ይፈታተነኪ ከምዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሓዳርኪ ኣብቲ ህይወትኪ ኩሉሲ ይፈታተነኪ ከምዘሎ ንስኺ ግን ነቕህ ከምዘለኺ ንቃለሳት ብልዮ ከምዘለኺ ወይ ትብልዮም ከምዘለኺ ንደቅኺ ንበዓል ቤትኪ ንስድራኺ ማለት እዩ ወይ ግን በዓል ገዛኺ ግን ኣይትረድኦን ዘሎ ኣብቲ ናይ መንፈሳውነት ወይ ማፍት ናይ ሽርሐ ጋንንትስ ኣይተረድኦን ከምዘሎ ስኢሉ ዕሽሽ ይብል ከምዘሎ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ድሙ ብኻሊ እንታይ ትኸውን ትኽእል ናይ ቀረባ ሰብ ድሙ ለማዳያ ስለዚ ቀረባ ዝኾነ ናይ ገዛ ናይ ስድራ ናይ መሓዛ ምናምን ዝኾነ መተት መንፈስ እውን ትበሃል እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግን ኩሉ ሻዕ ክንሕዞ ዘለና እንታይ እዩ ጸላእትና ስጋና ደም ዘለዎም ኣይኮንን ማለት ምስ ደቂ ሰባት ኣይኮንን ስጋና ደም ዘይብሎም ናይ ቀደም ገዛእቲ ዝነበሩ ርኩሳት መናፍስ ሰይጣናት ምስ ዲያብሎስ ይጸላኢና ንሱ ጥራይ ይጸላኢና እምበር ካልእ ጸላኢ የብልናን ወላውን ሰባት እንተበደሉና ሰይጣን ይስሕትዎም እናበልና ክንሓስብ ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ዝመፀ ብቕንኢ ይኹን ብምንቀኝነት ይኹን ዝመፀ መንፈስ ብመተት መልክዕ ካብ መሓዛ ዝመፀ መንፈስ ኣብቲ ስድራኺ ኣብቲ ህይወትኪ ትርብሽ ከምዘለውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እና ጠንኪርኺ ክትጽሊ ከምዘለኪ ብዝኻኣልክዮ ኣብቲ መንፈሳውነት ወይ መንፈሳዊ ህይወት ኣጽኒዕኺ ክትሕዚ ከምዘለኪ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስደት እየ ዘለኹ ኣነ ኸኣስ ከምዚ ኣቧላት ናብ ስራሕ ምስዳድ ማለትስ ገዛ የካሪ ከምቲ ናይ ድለላ ስራሕቲ እየ ዝሰርሕ ማለት እዩ እና ኣብ ሕልመይሲ ገዛ ከኣቲ ማለት ገዛ ክራይስ እንዳቀየርኩ ይመስለኒ እሞ ጉዕዘይ ጠርኒፈስ ልደጋ ኣፍ ይገብሮ እሞ ብድሕሪኡስ ኣነ ገዛ ይእልሽ ይኸድ
مستملس خجن كل تقول زي سناب بحرس طريقوس يرخبو لوش تأتي كوصو يبلمو صعدا شنغورتنا كم صعدا شنغورتنا كم قي شنغورتس يبتن دغريخا سمم يبلمو مدحس يعابيني زبحر جن صوريو بحري كتما انديو كتما وين عدماو هيوت وين جن ببزح اندي زمسل بحري بحافشا جن اتي نبرتكا اتي تصغيركا زطرخايو نبرتكا اتي تጓዓዞ ዘለኻ እቲ ገንዘብካ እቲ ስራሕኻ ወይ ከዓ ሓሳብ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ጉዕዞ ትብሎ ዘለኻ እቲ ንብረታት ማለት እዩ እና እሱስ ምብታን ማለት እዩ ስራሕኻ ምብታን እቲ ሓሳባትካ ምብታን ፅዒርካ ዘጥረኻዮ ነገራት ቅርሽኻ ሰልደኻ ኩሉ ነገርካስ ምብታን ውሻይ ይኣትዮ ማለት እዩ ውሻይ ከምዚ ዝበሃል እና ንክእረም ከዓ እቲ ንብረትካ እቲ ሃብትኻ እቲ ፃዕርኻ እቲ ሓሳብካ ንክእረም ናብ ኣምላኽ ትቐርብ ኣለካ ጸሎት ክትገብር ኣለካ ናብ ባዕልካ ጥራይ ክትበልዕ ኣለካ ናብ ሰብ ክትበልዕ የብልካን ብሓቂ ዘምፀኻዮ ሰሪሕካ ዘምፀኻዮ ቅርሺ ጥራይ ክትጥቀም ኣለካ እምበር ናይ ሰብ ሰሊ ክትትንክፍ የብልካን ማለት እዩ ኣብ ተኽልታት ዝበዝሖ ቦታ እዩ ኣብ ማእኸል ደረቕ ቦታ ዝተዓፀደ ከሪም ኣብኡ ኣንስ ኮፍ ኢለስ ካብቲ ወሰን ዘሎ ተኽሊ በጢሰ ሒዘ ካብኡ ንኾነ ቀይሕ ወዲ ሳዕሪ ተሰኪሙት ናብቲ ለምለም ግድምስ እናደየበ ንዓናይ ምሳይስ ንላዕሊ ንላዕሊ ይብለኒ ማለት እዩ ኣብኡ ዓበይቲ እኒአው በይንኻ ኣብዚሲ ካብቲ ክኾን ኢሉስ ፀኒሐ ክመፅእ የለዮ እዝስ እንታይ ይኸውን እዚ እውን ቅዱስ ሚካኤል ወይ እውን መላእክቲ መልአክ ክኸውን ይኽእል እቲ ወዲ ማለት እዩ ስለዚ ብሕታው ካብ ትኸውን ብንካ ኮንካ ኩሉ ነገራት ትጋፈጥ ካብ ንብሕትኻ ትቐውም ወይ ከዓ ደው ትብልሲ ንዓ ናብ ኣምላኽ ቅረብ ናብ እግዚኣብሔር ተፀጋዕ በይንኻ ኣይትኹን ዓበይቲ ሰባት ኣለው ዝብለካ ዘሎ ከዓ ግድን ብዕድመ ዘይኮነሲ ብመንፈስ ዓበይቲ ዝኾኑ ኣቦታት ክኾኑ ይኽእሉ መምሃራን ከምዚ ዝበሉ ሰባት ሲ ኣማኽር እቲ ሓሳባትካስ ንብሕትኻ ኣይትሓዞ ንሰብ ኣማኽር ኣብ ውሽጥካ ኣይትሓዝ ከምዚ ምሰላ ዘሎ ሓባኢ ቁስሉስ ሓባኢ መድሓኒቱ ከምዚ ዝበሃል ከምኡ ስለ ዝኾነ ንውሽጥኻስ ኣይትግበር እንድሕር ደኣ ዘይተዛሪብካየስ ዝኾነ ፍታሕስ ኣይመፅን እዩ ናብ ኣምላኽኻ ከዓ ተፀጋዕ ቅረብ ንግድን ንደቂ ሰባት ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነሲ ንኣምላክ ንባዕሉ ንእግዚኣብሔር እውን ክተዛረቦ ኣለካ ንደቂ ሰባት ከዓ ክትንዕቕ የብልካን እንታይ ሞ መፍትሒ ክበኒ ሰብ እውን ኣይትበል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መን ሓዲሩ ከም ዝመኽረካን ኣብ መን ሓዲሩ ከም ዘዛረበካን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ብፀሎት ንእግዚኣብሔር ተዛርቦ ንቅዱሳን ተዛረቦም ኣለካ ትፀገምካ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ከዓ ንደቂ ሰባት ንዝኣመንካዮም ወይ ከዓ ኣቦታት ንኩሉ ሰብ ምዝራብ ዘይኮነሲ ንመምሃራን ዝኾኑ ብመንፈስ ዕብይ ዝበሉ ብዕድመ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፈስ እውን ብስል ዝበሉ ሰባት መንፈሳውያን ዝኾኑ ሰባት ከተማኽሮም ኣለካ ኩሉ ሓሳባትካ እዩ ንብሕትኻስ ሒዝካየስ ኣይትቕረ ተመሊሱ ንባዕልካ እውን ጭንቀት እዩ ዝኾነካ ፍታሕስ ኣይትረኽበሉን ኢኻ መድሓኒት ኣይትረኽበሉን